medyo pag-off day, guys. Nagising ko lang. Actually, ngayon dito alas 7 na ng gabi. Tapos nagpakulo din ako ng baboy. Tapos may itlog yan dyan. Kasi na yung, ano na to, breakfast dinner. Tapos, ito yun, Indomie. Hindi ba? Nakita ko sa inyo kung luto na to. Tapos, naglalabad din ako for same time. Pero mauna yung, una ko na yung, labahan. Okay. Binabad. Tapos, mamaya, itong baboy. Pag-fried siya. Diba? Tapos, while washing, 10 minutes na lang. Maratapos na siya. Very good, guys. Ayun, natapos na siya. Then, I have coffee. And then, vinegar with garlic. Yeah. This is all my dinner and breakfast. Breakfast. Kasi kagigising ko lang talaga. Ah, diba? Eng. Tapos ito. Suka. Ano mo eh. Tapos coffee. Parang feeling ko breakfast pa eh. Alam mo yun? Yan guys. Let's eat. Bon appetit. Without rice. Kasi carbs na yun. Diba? Kaon!